2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें 67% मेन और 25% वोमेन ने ये कहा कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक दे दो लेकिन हमें अपने थॉट्स के साथ अकेले रहने को मत बोलना। 2013 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिससे पता चला कि लोग कोई भी मामूली सा काम करेंगे लेकिन वो खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन 2022 में एक स्टडी के मुताबिक अकेले टाइम स्पेंड करना हमारी क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेहतर बनाती है और अपने इमोशन को कंट्रोल करने में मदद देती है। इवन 2021 में एक स्टडी के मुताबिक अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना हमारी ज़िंदगी के इत्मीनान में इजाफा करता है और डिप्रेशन को कम करता है। अकेले रहना किसी के लिए डिप्रेशन का सबब है तो किसी के लिए क्रिएटिविटी और अपनी माइंड पावर को इंक्रीज करने का तरीका। तो क्या सचमुच में अकेले रहना ख़तरनाक है या इसमें कामयाब ज़िंदगी गुजारने की ताकत पोशीदा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड की मीनिंग सेम है लेकिन इसमें डिफरेंस है जिसे आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। लोनलीनेस एक फीलिंग है अकेले रहने की, दूसरे लोगों से डिस्ट्रैक्टेड होने की। सॉलिट्यूड का मतलब है जानबूझकर अकेला रहना चूज़ करना और खुशी तलाश करना या खुशी पाने की कोशिश करना। लोनलीनेस डिस्ट्रेसिंग होता है लेकिन सॉलिट्यूड रिफ्रेशिंग होता है। जो लोग सॉलिट्यूड पसंद करते हैं वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, अपने थॉट्स और इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं और उनकी मेमोरी पावर और डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। सॉलिट्यूड हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करता है क्योंकि हम जब अकेले होते हैं तो एक तरह का सुकून होता है। लोग नहीं होते, लोगों के कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, हम खुद को समझते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं, हर चीज़ को प्रोसेस करते हैं, कुछ भी नहीं होता, किसी तरह का नॉइस नहीं होता जिसकी वजह से हमें सुकून मिलता है और हमारी डिप्रेशन और एंजाइटी कम हो जाती है। सॉलिट्यूड आपको ये इख्तियार देता है कि आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाओ क्योंकि लोग नहीं होते, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, आप अपनी मन के सुनते हो, दिल के सुनते हो, अपने थॉट्स को प्रोसेस करते हो, ऑब्जर्व करते हो और अपने मन से लिए हुए डिसीजन पर फिर आप बाद में अफसोस नहीं करते। तो जब आप अकेले होते हो, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाते हो। जब आपका किसी से कन्फ्लिक्ट होता है तो बाद में आप इस पर अफसोस महसूस करते हैं। आप खुद को कहते रहते हो कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था। आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आप अकेले होते हो। अगर आप अकेले नहीं होते, लोगों कोई भीड़ में होते तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते, खुद पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते और उसी तरह उन सिचुएशन को आप ऑब्जर्व नहीं करते, प्रोसेस नहीं कर पाते। तो जब आप अकेले होते हो, अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। जब हम अकेले होते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा टाइम मिलता है अपने गोल पर फोकस करने का, अपने गोल के लिए काम करने का। यही वजह है कि एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग जैसे रिचेस्ट पीपल, ये लोग भी दिन में कुछ टाइम निकालते हैं और वो अकेले खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है एक कामयाब ज़िंदगी के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपको लोगों से डील करना नहीं आता, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना नहीं आता और अगर आप मोबाइल पे घंटों तक गुजारते हो अकेले, तो ये सॉलिट्यूड नहीं है बल्कि लोनलीनेस और एस्केपिज्म है। आई एम श्योर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा लोगों के साथ घूमना छोड़ना, लोगों के साथ बातें करना छोड़ा, आउटसाइड अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना छोड़ा। लेकिन अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है, ज़िंदगी में कुछ भी करना है या किसी भी गोल को अचीव करना है तो आपको अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। आई एम श्योर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा स्टार्टिंग में। जब आप अकेले होंगे तो आपके ज़हन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अगर आप एक थॉट पे फोकस करेंगे तो हमेशा बहुत से थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, आपका माइंड इधर उधर घूमता रहेगा। जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ को टाइम देते हो तो आप उसमें बहुत बेहतर बनते चले जाते हो। तो इसी वजह से आप भी अपने थॉट्स के साथ खुद को एडजस्ट कर पाएंगे, फिर अकेले रहना आपके लिए थोड़ा भी मुश्किल नहीं होगा।
اب ضروری نہیں کہ آپ اکیلے گھنٹوں تک گزارے خود کے ساتھ، نہیں، اگر آپ 10 منٹ یا 15 منٹ بھی خود کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لوگوں میں ایک اسٹڈی کی گئی جس سے معلوم کیا گیا کہ جو لوگ ہائی پاپولیشن والی جگہوں میں رہتے ہیں وہ اپنی زندگی سے کم خوش ہیں، لیکن وہ لوگ جو لو پاپولیشن والی جگہوں میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر کہیں دور اکیلے رہتے ہیں، ماؤنٹینز میں رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں۔ دیکھو، ہمارے دو ٹائپ کے برین ہوتے ہیں۔ ایک برین وہ ہوتا ہے جو ہمیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے، مطلب جب ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ایگزام کے لیے پریپریشن کرتے ہیں، کسی چیز کو ہم سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ایک وہ برین ہوتا ہے جو ہمیں ویژولائزیشن اور امیجنیشن میں مدد دیتا ہے۔ مطلب ایک برین ہمیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے تو دوسرا برین ہمیں ویژولائزیشن اور سوچنے کی طاقت دیتا ہے۔ آپ نے یہ ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کسی ایگزام میں بیٹھے ہو اور پیپر میں کوئی ایسا کویسچن ہے جس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس بہت سے انفارمیشن ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کویسچن کو سالو نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کویسچن میں سوچنے کی ضرورت ہے، ویژولائزیشن کی ضرورت ہے۔ دوسرے ٹاپر سالو کر پائے لیکن آپ اسے سالو نہیں کر پائے کیونکہ وہاں پر امیجنیشن کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے تو امیجنیشن یا ویژولائزیشن پر کبھی کام کیا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہو تو آپ کی ویژولائزیشن اور امیجنیشن پاور انہانس ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہر چیز کو پروسیس کرتے رہتے ہو، ہر چیز کو آبزرو کرتے رہتے ہو، اپنے تھاٹس کو پروسیس کرتے رہتے ہو۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی ضرور دینا چاہوں گا۔ وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ کو رینڈم واک کے لیے جانا ہے اکیلے، نو موبائل فون، نو فرینڈس، کوئی بھی نہیں، بس اکیلے آپ رینڈم واک کریں 30 منٹ کے لیے یا ایون 40 منٹ کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو مینٹل پیس بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی ویژولائزیشن اور امیجنیشن پاور انہانس ہوگی۔ ایون جب آپ اسٹڈی کرتے ہو اور کوئی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، کوئی آپ کو آواز دیتا ہے، تو جب آپ اس سے بات کرنے لگتے ہو اور پھر وہی روٹین پہ آتے ہو، وہی چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، تو آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے وہی فلو میں جانے کے۔ تو پھر اسی طریقے سے آپ کا مائنڈ تیز کام نہیں کرتا، آپ کو تھوڑا وقت ملتا ہے اسی فلو میں جانے کے لیے، اس چیز کو آپ پھر اسی طریقے سے نہیں سیکھتے۔ تو اسٹڈی کے لیے، مطالعے کے لیے بھی سالیٹیوڈ بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کو کسی طرح کا ڈیسیجن لینا ہو، کسی بک کو پڑھنا ہو، اسٹڈی کرنے ہو، ایگزام کے لیے پریپریشن کرنا ہو، اکیلے خود کے ساتھ کچھ منٹ ضرور سپینڈ کریں۔ سٹارٹنگ میں آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا، لیکن بلیو میں اگر آپ کو اس کی عادت پڑ جائے نا، پھر آپ لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھنا پسند نہیں کرو گے، بلکہ اپنے گول پر فوکس کرنا پسند کریں گے، اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرنا پسند کرو گے۔